салом алейкум, дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Хосият Шаронский, мастер ширкати Атоми. Дӯстои азиз, чӣ хеле ки медонед, ширкати Атоми дар як сол як бор итоги як солаша мебурора ва имсол дар Москва қайд мекунад. Ва касоне ки то ҳоли дар ширкати Атоми регистрация нашуде, рақамҳои мо дар рӯи экран, дар описанияи ҳамаи страницаҳомон ҳастай, барои ҳамкорӣ даъват мекунем. Ширкати Атоми соли 25 дар Тоҷикистон кушода мешавад ва шумо метавонед ай ҳозир регистрация шавед, дар командаи мо фаъол бошед. Дар командаи мо кор кардан чӣ фоида дорад? Регистрация бепул, омӯзиш бепул, ҳозир дар ягон ҷо ягон ҳунара бепул нишон намедиҳанд. Не ки коргарои мо шумо дар омӯзиша айнол то охираш бепул нишон медиҳанд. Чӣ хел берасходи кам дар хода бибурӣ. Регистрация шуди, намегем ки харид кун, 6 моҳ вақт дорӣ. Маҳсулотро бин буомӯз ва ҳамроҳи мо кор карда маблағҳои калон ба даст биёр. Бо мо кор кардан я фароғату истироҳат ай дӯстои азиз. Барои ҳамкории мо да бинависем, ман шумода маълумоти пурра медиҳам. Духтаро ина дина дар комментариям нависанд ки ана мо як моҳ азоб мекашем 90 000 мегирем, чихак 120 000 и одам дар як ҳафта мегирифтай. Динанги духтарако ҳозир командаи мада ҳама ойликоша қариб мегирад. Беғарз глобалио ана ойликои нағз мегирам. Реально дар як ҳафта мегирад $1000. лекин ин кора як моҳ ду моҳ ёд мегирӣ дар бораи ин маҳсулотҳо чӣ хелан. Мисол инаи барои ожангора кам кардан, инаи вай ҳам солнцезащитный дора, ҳам база под макияж руд блистет мекунад. Ана и дита и наборай и барои пусти рӯ даста сафед кардан, гарданам. ҳар як чиза мехони ёд мегирӣ. шиносо да тавсия метим ки вақте ки тавсия додӣ вай харид кард, ай кабинеташ регистрация шуд, ту на пул мегирӣ, ай вай на ягон чи мисол миёнаравӣ вай харид мекунад, балош да ту гузашта маош мешавад. То ту ҳамин чизоро на омӯзӣ, да як кас наметавони дили пур тавсия додан. Барои ҳамин кор да ширкати Атоми ранги реклам шикем мо реклама мекунем, одамо меран ай ширкат мехаранд, мо фоидамона мегирем. Як бор худтона бисанҷен, бовар дорам ки пушаймон намешавед. Духтарако динанги видеоро тамошо кардем ва бисёри нависа Хосият давом шамо ки чӣ шид аммо блогери сол. Хач хеле ки дидед Гулнозара ҷон надодан, Удгариша ҷон надодан, гарчанде ки бисёри да комментариям мухлисои ҳамон нафароям. Ва ҳозир давом шамёнум давом шуша иқад интереснам набуд. Бехарз ай баромади ғариб шо. Обязательно тамошо кунед. Хеле мекунам ҳамин шоуда баромади ҳамон ғариб шошон нағз будак да, нағз пазироӣ карданша. Ва охиришта духтарако бисёри нависанд чӣ то охириш нашидеш моро даъват кардам. Охир уже муҷа охириш буд хиёлам ки барое ки агар ки автоблогер ё мебудан дар страницаҳошон мебуромадан, нозма нигоҳ дорам, не хеле номинатсияҳо будагӣ нестанд. Ҳамо охириш ҳамо блогерҳои чӣ буданд, ҳамо Парсаева бурдагия оли мемонам бинен. Ва духтарако хай сахт гирифтан дар кор нест. Мумкин ки ами ассотсиатсия нав кушода шудаи ози нав ами корора бароҳ мондеста оста оста мисол дар амҷарам тағйиротҳо ягон хатогиҳо боша ислоҳ мешаванд. ва шумо духтаро истироҳати бо фароғат, тамошои бо фароғат бишнем, давомша тамошо кунем. Дина минуташ бисёри бад шуд, ба ҳамин хотир ма гуфтам ки давомша имрӯз тамошо мекунем. ҷанобон ҳамин светай барои худо гирён кунем, нахоҳам ҷам лимит боша. Толор гирён кунем, роғун дорем мо, Тоҷикистон дорем мо, тарсак барои рӯшноӣ бизанем. Фаҳмед дар ин толор ке. Дар ин ҳолям манам чеҳраи шумо ба воситаи расонаҳои иҷтимоӣ медум, ина имрӯз зинда мебинам. Як қарсак барои ҳузури худтон бизанем аз они дил. меҳмонони гиромиқадр, хономон, ҷанобон, шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, меҳмононе ки аз хориҷи кишвар ин лаҳза ин шом дар меҳмонии ҷумҳурии мо ҳастанд. хуш омадан Нурида Тоҷисар, ба шумо сеҳатмандӣ, саломатӣ таманно мекунам. Блогерҳо як гаптон мегӯм, ай ман малол нашавен. Ҳамин гуфти вай ки наренда шумо. Наро то нар, моддаҳотонам нар мекунем. тарсак барои ҳамин як чӣ мегам муваффақиятҳо бизанем. ман фахр мекунам ки бин ҳар наворе ки мегирем ку ҳамона дар саҳифаҳо напартоӣ. ба худо ана ба хотири як лайк шуда, ба хотири як комментария шуда, ба хотири як просмотр шуда ҳар кас кади шумо вохӯриам нагузаронед. баъзе наворҳое мебинам ман ана он нафарое ки ай ақл чӣ мегӯям хай
бегона гумаку бечора ҳамно касали рӯҳиян шумо мегирен барои лайк барои тамошобин шуда ҳамно истифода мебаред уна мегаку маззата мегирезону фалону ҳамно ба ҳамин ход агар гапон писандтон боша қарзат агар набоша ай барои ман шикваам надорам агар шоколади дубайский медисед бо шояд бо баландтар мешуд тезака ширинака талхака я дунё боно мехорад баре ҳавай ман дига ҳайрону шумо чикор кунам якчаш мегам маззатам бегиризам якчаш дигаш фалон бемадон ҳамин коро фикр мекунам қолбили қабул нестай бори дигар аз ин саҳнаи баланд ман имрӯз омадам ҳамроҳи шумо будам ман барои хандондан наомадам барое ки шумо имрӯзо моям механдонед ман омадам ки бо шумо бошам ва дар ин рӯз шуморо сидқан табрик кунам ҳамаи шумо сазовори ҷоизаву роҳхато ҳастед қарсак барои меҳнати ҳалоли худтон бизанед иҷаба ман ба як рӯйхат додам як рӯйхат қариб 78 ному нафари баъзе блогерое ки қатори шумоанд ва баъзе ки дар ассотсиатсияи шумо кор намекунанд худшон ҳамчун блогер муаррифӣ мекунанд ман бояд ном уноро мегирифтам ва гуфтам ки номи ҳамино ман намегирам барое ки арзише надорам ҳамуно барои ҳавай мероем ба сифати кори хуби блогерони ҷумҳурии тоҷикистон ман оли ҳамроҳи худам тоқа нестам як ҳунармандам ҳаст бо нимча блогер агар хоҳиш бошад як қарсак қабул мекунем ям нимча блогер باور کن دنیا همین خیلی بودن خستن دارد افتیدن دارد یک روز تا بولیده 10 روز دیگه نستیدن برای چون که این خد تنجیب آبادی قدر مثلا برادرای قدر سخنه خوب چی بود نستنیل بگیرید ما با هم اینجا شروع میکنیم همین رسانه اجتماعی میدونم که اینترنت خدا گیره ریشش قاق شود تیک تاک کرد همین کسی میگه پرویستیه قب میگه پرویستیه 11 ماشون بچه خطی اوینه خودم گشتن نمیتونم منی میگن قب فلان بیمدار این چی گپ های مثلا اینا بین رکلام ها میشود ناجور چارچوبه و تغییر نمیگیرن مردمی تاجیک با اومد تغییر نمیگیرن با جگریخته یا بربری زنکای ملایم خونوک بنا میکنن چی بود شکر؟ با جای خونش اینم گلکای نگاه کنن با رکلام میکنن خداتون فاسون کنه برای که شوتون پیش زنی دویم و سیوم من حیران بشم خواهرها همه ما خواهر داریم همسر داریم مادر داریم همین هم خواهرم بعضی همین رولیکایی که بیشتر که با چارچوبه نمیرزو لازم نیست چی میگه؟ خودتون زمان یکم خودتون فاسون کنیم خوشور کنیم که شوهرتون پیش شوی دویچه پیش محبوبه نرود سه و چهار بودن با من چی میگم از این صحنه بلند که همون همسر یکم 8 تا 10 تا فرزند دارد اما همسر یکمی که ایراد میگیرن خونه میگه در میگه خسور میگه خوشتامن میگه حرمت میگه چی میگه تعلیم تربیت بچه‌هاش میکنه که خوامن عالی شوند صاحب معلومات شوند و پرچم بردار جمهوری تاجیکستان شوند الان وقتی یکم میگه ایراد میگیرن خاصه برای زنای خانشین که واقعا نمیدونن اما بعد بیچاره خیلی فرصت یواد که همین خودش فاسون کردن گیره نه که خیلی بیا یه هفته به یه بار خودش فاسون میکنه بیان بگه جمعه بگه دوشنبه در حالی خیلی باید کردن جذاب نیست اگر مثلا اینا بیبون نفرایی که هستن که نه خونه دارن نه شوهر دارن محبه چهارم پنجمی بعضی ها هستن بیکار در پیش آینه 16 خودکش پرداز کرده روش 7 قوت کرسکت زده یورالیمون کرده یورالوکس کرده پاریکا زده میجای پلاسماسیا زده پیش پلاستیک که فرس رفته خودکش جراحی کرده شوی کلان میده کرده بینی درازم کوتاه کرده الهی اوبال همه بینی گیرک تویه لانی نبودگی براورده داشته میخواهش پاشا دارم مانده انا با چی؟ با خداشونه برده پیش پلاستیک که اپریس خواه کرده دو قبورگه چپ راسته گرفته میان گاری کرده پایان کلون کرده روحان عربش گرفته بعضی حالتا در دیگه جا زده خونش کتگی کرده بعضی مردک
کتفای آیندار را یافته پولی باید گرفته باید بدبختی مردک رنگ کشکار کتفای این آمده پولی پلاستیکی اپراسیون سپاریده انا با رستوران رفته خدا جازه مونده رستوران رفته یکیام شوهری بود زنک گرفتگی دوجه استراحت کرده کلن کشیده ویدیو کرده در اینستاگرام تیک توک پرتفته زندگی اولی زن بیچاره را ویران کرده مگاپایت را حل کرده کار جزیر کرده دنیا را ویران کرده حادثه پلیس دوشنبه قپیده صورت گرفته دوشنبه پلیس قپیده آگاهی کرده بخشش پرسیده با تکرار شده بخیالم همونجا معقول شده دیوباره رفته نه قصه که زیبا دیوباره اصلاح نشده اضافه برده 15 روز محکم کرده مغزن همین برو آمده بعضی چیزای پیشنهاد کرده شب عشق عاشقاتون دراز میشد گفته لشدین سیله زده مردکای عرب براحت کرده حتی 60 ساله 70 ساله ها گستینسه رفته لشدین سیله زده دلش کفیده مرده خودم به چشم خودم دیده و خدا قسم من همین کارا آورده رسانده اکه بختیار آه. اکه ایزک دیدم باید همیشه ما زنان اعتراف میگیم واقعا زن هر نواری که میگیرم و فایده زنان باشه بخاطر که تمام روی دنیا ما را میبینم بله. شخصا برای من زیبایی زن مهم نیست فردا تازه. زیبایی زن برای هر یک نفر مهم نباشه تشکر. اما روزی که خدا دادگه همون زیباترین میشود واقعا قدرت زن قدرت زن وجدانیستانم شخصا برای من زیبایی زن مهم نیست در آفرین. زندگی اگر زیبایی زنت برات مهم نباشه انشالله که در زندگی برکت ببینی آفرین. برادر همین زیبایی زنم برام مهم نیست قدرت زیبایی زنم برام مهم نیست همین سم گلانی بیزم نباشه تو قسم رنگ تو فیبال بالا میبری پایان میبری میگن زن اگر آتش نمیشد خام میمانده ما رسیده باده در جام مانده ما زن اگر ما را نمیبخشید عمری بردوام بی تخلص بی نسب بی نام میمانده ما یک کنسک با افتخار زنها بزنید زن اگر آتش روش 3 بار آتش بگو زن اگر آتش علا اگان نمیشد چی گم شد با زن اگر آتش نمیشد آها وای ما مردکا 3-4 زنی میگرفت یک جهان تشکر با اساتید بلگرو اکا در مدت 2 سال خریب که همه را در چاچوبه در آوردن اکا بله. اون نفرانه که مثلا نوار بیزه بگیرن اساتید فایراب بگیرن اول میفهمن با زبان تاجیکی اگر روس باشه با زبان روسی اگر روزبک ازبکی خیتای با خیتای انگلیسی انگلیسی میفهمن خوب اکا اگر اصلاح شد اصلاح اگر نشد بعد مخامات اصلاح میکنن بله. همین خاطر احترام داشتن در کار واقعا بلوگر محترم میخوام یک چیز یادداشت شوم که هر انمون بعد اخترکو این مدینه خسروی دنیامون به خوندک بهت خسرو خوش صدا است هممون میدونیم اگر که من آوازی را میموندم جالبه میومد با کانال من به همین خاطر کمک ویدیو کردم به آواز میمونم دوامش دخترکو ایجاد کیرا نامیناسیای همون چیو بدک دخترکایی که فستون میکنن که در مورد بیوتی بلوگر در نامیناسیای بیوتی بلوگر یکی از شناسای ما سورو номзад بود و тамошо к ней. Давайте бурными аплодисментами поприветствуем бьюти-блогеров. Какая красота у нас сегодня на этой сцене. Для объявления победителя в номинации «Бьюти-блогер» на сцену приглашается Бехрус Набиев. В народе более известен как Барон. Встречайте, друзья! салом алейкум чанд бор дар боло мо қайд кардем ана ба блогерам расондем мо таи як моҳи охир ҳамроҳи роҳбарияти ассотсиатсия бахтиёр маҷидов ва дигаро
шава нагуфта, рӯза рӯз нагуфта ҳам маҳфила барои шумо тайёр кардем. Умедворем ки ба шумо писанд омад. Як қарсаки баланд барои хитом бизанем ва ман роз дигар тамошо мекунам. Ман духтарора бисёр тамошо мекунам ва ман медонам ки ана бениҳоят контент кардан ёда кинай ва беҳтарин бьюти блогери сол Соро Абдулхайр муборак шавад. Олимпиад муборак бошад Соро Абдулхайр дар самти бьюти блогери сол 2024. ҷоизаро меспорад бо тахаллуси мӯи сафед Бехрӯз. Суро Абдулхайр, поздравляем с победой в номинации «Бьюти-блогер года». ва инчунин ҷои дуввуму сеюм низ соҳи туҳфа мешаванд дипломҳои махсус аз ассоциатсияи Мухиба Мавлюда, поздравляем вас. Продолжайте создавать красивый контент. Благодаря вам смотреть и заходить в Инстаграм еще приятнее. ва инчунин миннатдорӣ хидмона барои ҳамаи сарпарастҳо ширкати Себистон, Азес, Ориё, Рахштаксӣ ва дигарон сиёма мерасонем барое ки ягон каса бе якта дута туҳфа не қариб барои ҳар як номзадо 5-6 туҳфа пешниҳод кардан барои ҳамкории судманд сипоси беандоза. раҳмати калон. бале Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить генерального спонсора премии «Бьюти-блогер года» компанию Себистон, наших спонсоров Орио, Рахштакси, Сиома, Изибукинг, Равекс, Арвис и также партнеров Йовар, Душанбе Сити, Пахлавон, Зира, Сити Карт, Якачинор, Мармари и чхеле ки дидед духтаро ҳолиам ин видео беҳад дароз шуд аллакай 18 минут барои ҳамин бо як части дига мешава уҷада киян блогери сол ва фуд блогер ай ҳисоби мардако ҳамин ду номинатсия дига монда тамошо мекунед ба ҷони маам халос ҷони шуморам халос. чӣ мондану? Абдуллоҷон. Беҳтарин Абдуллоҷон.